Good afternoon, media friends, print media, social media, electronic media. Today is a special day for us. Today we have General Secretary Swapna Debbarma from IWFT. She is joining with Tipra Motha today. So we are very glad and happy to welcome her to our meets and to our organizations. जों बेलाखे तिनि तंथका ताम नंकाका तिनि सिनि बुखुक स्वप्ना देबबर्मा General Secretary IWFT नि फाये तिनि अरो तिनि तिप्रा मथावो याग मानजु फाइका बो तिनि सिमि तिप्रा मथा ओंसिनाय आबुन बागै जों बनो खाबाय खुबाय जों बनो यासक सुगो ताई जों बनो कयनाय बनो कक थाइसा थाइनि साना बागै हामबाय मीडिया साफुक संनो दिनै अरो प्रेस कन्फारेन्स खालामनानै गांगा अबसे आं IPFT नि महिला संगठननि जेनेरेल सेक्रेटारि आं स्वप्ना देबबर्मा तिनि महाराजानि जे सामुंनो बा बिनि टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन हामजागैनो अ दिमानो साना थांथानि तेबो जोरदार के फानबक सिनानि बागैनो आं तिनि जइन दिखायो तिनि आं अबसे साना मुसुङो IPFT न हां हामियाहिन फाइमा बुया IPFT की काहामनो IPFT नि डिमान्ड टिप्रालेन IPFT नि डिमान्ड टिप्रालेन बा काहामनो फियाबो अरो फेमिली राजनीतिक हाब थांमानि बागैनाय अरो आं सम्भव उंजागलिया अब बाय टिप्रालेन मान थतक उंजागलिया अपने बागै आं महाराजानो आरो हुदा कलमति खिकलै लाबग्रे महाराजानो आरो कलमति तामो एहा कलमति खैफान खिकलायनो राजि दङ अमा हायकै अब दफानि सार्टे ओ हानि सार्टे टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन नि बागैनो आं तिनि जयनिफ्राय महाराजनो बिश्वास जावै Any questions? Kuno sungjana tangkakai? हाँ बांग्लादेश ना बांग्लादेश IPFT শাখা সংগঠন IWFT GS আমি स्वप्ना देबबर्मा আজকে আমি IPFT के সেরে আমি মহারাজার যে ত্রিপুরা মঠাতে জয়েন করলাম কেননা IPFT তে ফ্যামিলি রাজনীতি হয়ে গেছে তাই আমি বিশ্বাস করি যে IPFT দ্বারা ত্রিপুরালেন সম্ভব না তাই আমি মহারাজার ত্রিপুরালেন বা গ্রেটার ত্রিপুরালেনকে সাপোর্ট করি আমি এসেছি প্যান্ডামিক করোনার জন্য আসতে পারিনি কারণ গাড়ির প্রবলেম পারমিশন নিতে হয় আমাকে আসতে অসুবিধা হয়েছে তাই যতটুকু এসেছে আমার পেছনে আর যারা আসবে তারা পরে আসবে টোটাল কতজন টোটাল 6 জন আচ্ছা हम हाके जुदि खाइ तो हाके थिनागा आपिप जरने हालत बहा बुमाइनलाय IPFT नि तो तंगला थिनागा थिनांगो IPFT बा थिनांगो बाहायबो न आबोto बंगने आनि वान सुगमानि का माहायनो IPFT नि थिनांगो तंगलाखा तामन हिमाले अनेक डिविजन जोगाजोग खाइ दंगो फाइनानि बागै कारण अ कोरोनानि बागै नाय फाइमे आंगै दंगो आर बुरि रगबो फाइना हिनपानो तकिचा बक्सा समय नायो आर बक्सा गाड़ी गुरानि प्रॉब्लेम गै फाइमेया कोरोनानि बागै नाय अनेक डिविजन बाय फाइनाय एमनकि सेंट्रल लिडार एमनकि MLA पर्यंत फाइनानि সম্ভাবনা বেশি আপনাদের তো IPFT 5 বছর মেয়াদ ছিল
আপনি 5 বছর আগে কেন 3 বছরের মাথায় এইভাবে এসেছেন? আমি আগেই বললাম তো, ফ্যামিলি রাজনীতি ঢুকে গেছে আইপিএফটিতে, তাই আইপিএফটি দ্বারা ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব না। তাই আমি মহারাজাকে বিশ্বাস করে ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আরও জোরদার আন্দোলন করার জন্য আমি এসএসসি যোগদান করেছি। Okay, thank you.